Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today want to start a new assignment. Assignment number 3, drawing system. Okay, untuk assignment number 3 ni, iaitu assignment final, pelajar diminta untuk mencari satu subjek ataupun satu structure, dan structure tersebut boleh dicari dalam bentuk detail drawings, gambar, image, perspektif dan sebagainya. Tapi bagi saya, saranan saya, gambar yang dicari itu, gambar yang hendak dicari itu perlu melihat kepada detail drawing structure tersebut. Itu lebih mudah untuk awak start buat final assignment tersebut. Okay, kalau mengikut brief yang diberi, okay, brief menerangkan dalam assignment kali ini, pelajar perlu membuat dua bentuk lukisan drawing system, iaitu pertama 2D application, di mana dalam 2D application ni akan melibatkan plan, section and elevation. And then untuk yang kedua adalah 3D application, mana dalam 3D application parallel drawings, iaitu isometric dan perspective drawings. Perspective drawings ada dua, iaitu 1 point and 2 point perspective drawing. Okay, di sini saya akan tunjuk bagaimana kita akan start buat untuk final assignment, okay, drawing system. Pertama sekali, pelajar perlu mencari structure yang berkaitan dengan landscape furniture, maafkan saya. Okay, pilihan saya kali ini adalah gazebo. Okay, pertama sekali saya akan lukis plan. Macam juga sebelum-sebelum ni assignment yang saya beri, benda untuk assignment nombor 3 adalah conclusion pada kesemua sekali assignment yang telah diberi. Maknanya rentetan daripada assignment nombor 1 dan 2. Maknanya untuk assignment nombor 3 ni adalah untuk menilai awak dari segi pemahaman awak dalam menghasilkan 2D drawing system and 3D drawing system secara keseluruhan. Okay, kita mulakan dengan plan. Pertama sekali, plan lah. Okay, this is a gazebo. Okay, dalam kita melukis plan 2D, line hierarchy adalah amat penting, di mana line yang paling atas adalah paling tebal dan yang paling bawah adalah yang paling nipis. Right, this is a roof for the gazebo. Okay, saya akan menunjukkan daripada plan hingga ke 3D drawing system. Maknanya di sini saya akan tunjuk daripada plan sehinggalah perspective drawings. Yang tu yang perlu awak, para pelajar, buat dan hasilkan. Mengikut assignment yang diberi, pelajar perlu mencari structure, landscape furniture, dan apabila dah dapat landscape furniture yang dah di approve oleh pensyarah masing-masing, pelajar perlu mengubah suai structure tersebut supaya tidak berlakunya plagiarism lah. Okay, dalam konteks drawings, plagiarism adalah amat menjadi satu benda yang kita perlu elakkan lah. Okay, this is a roof for the gazebo. Okay, lukisan kali ini mungkin ambil masa lama sikit sebab kita nak siapkan sehingga perspective drawings. Jadi para pelajar perlu mengambil nota
dan bagaimana kita menghasilkan 2D drawing system hingga 3D drawing system. Alright. Okay, saya akan okay, this is a plan. Okay, right. This is a simple structure for the gazebo. Okay, saya tak perlu nak buat yang terlalu detail. This for the footing of the gazebo, floor of the gazebo. Right. Pastikan structure yang awak cari itu dalam bentuk detail drawings perlu lengkap all the information of the structure lah, supaya benda ni akan memudahkan awak buat detail drawings. Sebab dalam semester 2 LEA 153 kita hanya fokus kepada drawing sahaja, detail mengenai all the materials, all the measurement, all the materials dan how to main handcraft dan sebagainya. Kita akan fokus on the next semester. Okay, on the class for the material only. Okay, nanti untuk kali ini, untuk kelas kita 153, kita hanya fokus untuk how to drawing saja, how to draw. Okay, this is important. Okay, this is a section. And elevation. Okay, macam biasa kita labelkan mengikut kaedah-kaedah yang kita dah belajar dalam lecture saya sebelum ni. Bagaimana kita nak labelkan dia. Okay, menggunakan hierarchy, line hierarchy yang lebih nipis. Right, leader line. Right, okay, 45 degrees macam biasa. Okay, kemudian kena selari. Okay, kena selari. Make sure selari supaya dia nampak kemas. Okay, this is a leader line. Right. Okay, this is a slanting. Okay, slanting. Slanting for the ukuran yang telah diberi, yang telah ditetapkan. Okay.
right? This is a concrete post. Concrete post berukuran let's say 60 concrete post, right? This is a pavilion, right? This is a concrete floor. Okay. Okay, not to scale. Okay, saya tak buat scale disebabkan oleh kekangan-kekangan yang ada. Okay, cuma di sini saya akan tunjuk bagaimana proportion tu adalah amat penting lah. Okay, right, bagi ketinggian gazebo secara keseluruhan pada pavilion hingga ke floor, concrete floor adalah okay, architectural take, jangan lupa. Okay, extension line, jangan lupa. Right, ketinggian keseluruhan structure roof dan concrete post. Okay, ketinggian concrete post adalah dalam lingkungan 2000 mm. Okay, ketinggian keseluruhan roofing structure adalah dalam lingkungan 1500 mm. Okay, how we want to show the proportion? Yes, we must have a human figure. Yeah, it's up to you how you want to draw your human figure. It's important to have a human figure to show us exactly the size of a structure. This may be a teenager and his father, right? Okay, this is a okay. Not to scale. Okay, awak perlu buat scale lah, saya tak perlu. Okay, bagi awak perlu buat scale. Okay, sebab penting lah. Okay, saya hanya nak menunjukkan bagaimana kita nak buat detail drawing saja. Okay, right, this is a plan, this is a section. Okay, we move to the perspective. Okay, sebelum saya lupa, section and elevation is quite detail and quite berinformasi sekiranya all the detail drawings have a background elements. Okay, kalau macam ni kita nak letak sikit shrubs, maybe shrubs. It's up to you. Okay, supaya kita nampak this is a palm.
Okay, hierarchy line adalah penting, di mana struktur yang di belakang haruslah ketebalan garisan kurang daripada struktur yang berada di depan. Okay, pastikan hierarchy line adalah mengikut apa yang dah telah ditetapkan supaya dia nampak proportion, dia nampak benda tu, benda yang kita lukis, elemen yang kita lukis itu berhasil lah. Okay. Okay, this is a section and elevation. Right, kita move to the next drawings. Okay, 1 point perspective drawing. Okay, mula sekali macam biasa kita kena ada apa? This is a horizon line. This is a horizon line. Kita nak buat 1 point perspective. Yes, 1 point perspective. 1 point perspective. Okay, drawings. Okay. Kita akan lukis horizon. Okay, 1 point perspective drawing is up to you. Awak nak letak VP awak di sini ke? Di sini ke? Di sini? Di mana-mana saja di sepanjang garisan horizon, is up to you. Okay. Kalau saya akan letak maybe di sini. Okay, di sini. Okay. From that point, okay, keluarkan garisan. Macam biasa, macam yang saya tunjukkan pada video-video yang sebelum ni, bagaimana kita nak menghasilkan 1 point perspective drawings. Okay. Sebab apa saya memilih lokasi VP di situ adalah supaya saya akan ruang yang saya akan nampak tu, ruang yang saya akan hasilkan lebih tertarik, lebih tertumpu di bahagian sini. That's why VP saya di sebelah kanan kertas lah, ataupun kita punya picture plane. Yes, picture plane. This is picture plane. Macam biasa yang kita cakap itu, this is a picture plane kita. Okay. Okay. Lukisan kita akan hanya ada di picture plane saja, dalam kawasan picture plane. Okay, kita mulakan untuk first garisan for the structure. Okay. Okay, kalau awak lihat garisan yang melintang ni, kalau untuk 1 point perspective drawing, dia akan selari dengan horizon line. Untuk 1 point perspective drawings. Kalau 2 point perspective drawings, dia akan selari dengan this point. Yes. Itu membezakan 1 point and 2 point perspective drawings. Okay. Okay, kita tarik sampai ke hujung ni. Okay. Then, kita akan buat sampai ke sini. Okay. This is our concrete floor kita untuk kita punya structure, gazebo structure ni. This is our concrete floor. Okay, from that kita keluarkan apa? Okay, concrete post. Okay, concrete post. Concrete post, kalau awak lihat, dia akan melebihi this horizon line. Sebab apa? Sebab kita nak capture all the drawings dalam bentuk human eye level. Okay, this is a concrete post. 1, concrete post 2, concrete post 3 di sini, concrete post yang ke 4. Okay, macam biasa, garisan melintang hendaklah selari dengan horizon line untuk kita dapatkan void for the structure gazebo ini. Okay, macam ni.
This is a void. Okay, void. Okay, void. Okay, roof kita akan buat tengah. Cari titik tengah di sini. Di titik tengah, tarik naik atas. Okay, di sini from that point tarik. Tarik. Okay, tarik. Okey, gutter macam biasa kena lebih sikit supaya kita nampak kita punya bumbung tu proportion lah. Okey, gutter dia takkan sama dengan size of the keseluruhan ruang floor. Dia akan lebih sikit supaya air hujan akan, kalau hujan air akan tidak mengalir masuk ke dalam kawasan yang berlantai ni. Dia akan keluar di kawasan yang lain. Right. This is okay, pavilion. Okay, kita penkan dia. Okay, this is simple punya teknik lah. Okay, supaya awak dapat gambaran bagaimana nak buat perspektif dengan mudah. This is pavilion. Okay, saya gunakan semua. Untuk lecture yang ni awak tak perlu ikutlah penggunaan 0.6. Okay, awak perlu buat ikut hierarki yang tertentu lah untuk line. Saya just hanya menunjukkan bagaimana nak menghasilkan perspektif dengan jelas. That's why saya gunakan pen yang tebal, supaya awak dapat gambaran yang jelas bagaimana nak buat structure ni, bagaimana nak menghasilkan structure ni. Right. So, tengok. Okay, yang ni this is a concrete floor yang kita dah tetapkan dalam kita punya okay. This is one point perspective drawing from the horizon line yang telah kita tetapkan. This is a, saya tunjukkan, this is a horizon line. Okay, this is a VP, right? Okay, kita nak letak human figure supaya all the drawings yang kita hasilkan proportion. Okay, ayah dan anak perlu ada. Right. Okay, this is a human level. Okay, kita nak lukisan kita dalam paras human eye level supaya dia lebih nampak cantik lah. Okay, this is a shrub yang saya lukiskan tadi tu. Okay, di mana setiap lukisan kena ada main message. This is a main message. Okay, middle. Foreground. Okay, background macam biasa kita lukis palm. Okay, this is a background. Kena ada all these three elements. Okay, this is a, macam saya cakap dalam lecture sebelum ni, this is a main message. Okay, kita beralih kepada
Okay, kalau awak lihat, this is a 1 point perspective drawings. Okay, apa nanti the end of the video saya akan capture the image supaya awak dapat lihat bagaimana kita menghasilkan 1 point perspective drawing dengan jelas. Okay, kita move on to the 2 point perspective drawing macam biasa. Horizon line. Okay, horizon line. Di mana pada horizon line kita ada 1, 2 VP. 2 VP. Okay, from that point, tarik. Okay, tarik. Jangan risau apa-apa. Just yakin. And kena banyakkan, a lot of practice lah. Nak menghasilkan seni begini kena banyak practice. Kalau duduk saja memang tak dapat lah. Okay, memang kena banyak practice. Okay, profesional yang berada di luar tu setiap hari melukis, jadi dia orang practice setiap hari. Okay, this is 2 point perspective. Okay, first thing kita kena cari the lokasi ataupun ruang lingkup floor, concrete floor tadi. Okay, first kali kita gunakan line ni. Okay, follow line di situ, tarik di situ, tarik di sini. Okay, this is a concrete floor for the gazebo in the 2 point perspective drawings. Okay, macam biasa saya gunakan 0.6 sebab saya nak nampakkan jelas garisan yang saya hasilkan tu supaya awak tak pening lah. Okay, this is a floor for the gazebo. Okay, then kita tentukan tinggi concrete post yang kita buat tadi. Okay, macam biasa, this is concrete post 1. Okay, garisan di sini, this is a concrete post 2. Okay, this is a concrete post 3. Okay, mana concrete post 4 di belakang concrete post 2 tadi kita tak nampak. Right, this is a garisan untuk kita wujudkan void untuk structure gazebo tadi. Okay, this is a inner roof dia. Okay, roof. Okay, bumbung. Macam biasa, kalau macam ni keadaan dia, memang kita akan nampak curam sikit lah kita punya roof lah. Okay, balik garisan tersebut. Okay, right. Okay, this is a okay, nampak macam pelik sikit sebab dia terlalu tinggi dia punya bumbung. Okay, this is a pavilion. Right. Okay, this is inner roof. Okay, bahagian dalam. Okay, bahagian dalam kita buat shadow sikit supaya dia indicate this is a inner space lah. Okay,
This is inner space. Right. Okay, this is a roof. Right. Okay. This is a horizon. Horizon line. Okay, ni shrub yang kita buat tadi dalam detail drawings and 1 point perspective drawings. Okay, shadow sikit. Okay, this is a palm yang kita buat dalam 1 point detail drawings and 1 point perspective drawings. Okay, kita repeat balik all the elements yang ada tu supaya dia tak dia selari dengan apa yang kita nak hasilkan. Okay. Okay, this is a human figure. Macam juga dalam 1 point kena ada supaya dia selari dengan kita punya kehendak assignment. Okay. Okay, that's all for today. That's why saya tunjukkan bagaimana nak menghasilkan plan. Okay, section and elevation. Awak boleh buat detail lagi pada ini. Right. And then 1 point perspective drawings and 2 point perspective drawings. Okay, yang ni yang awak perlu hasilkan untuk assignment number 3 final awak. Okay, jangan keliru, jangan susah hati benda yang kita dah belajar. Cuma untuk kali ni kita nak summarize all the element yang kita dah belajar dalam assignment 1 dan 2. Kita nak concludekan dalam assignment yang ke-3 semua sekali. Okay, setakat itu saja demo pada kali ini. Saya harap awak dapat mengikut dengan baik untuk assignment dan menghasilkan struktur yang baik untuk assignment number 3 ini. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.